नमाज असर के बाद यह छोटी सी तस्बीह मैं पढ़ती हूँ, हर महीने करोड़ों कमाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आज मैं एक ऐसा अमल आपकी खिदमत में पेश करने जा रही हूँ जो नमाज असर के वक्त आपने करना है। जो शख्स गरीब है, तंगदस्त है, बेसहारा है, उस शख्स को चाहिए वह इस अमल को कर ले। इस वजीफ़े से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसका सारा कर्जा भी उतर जाएगा और लाखों करोड़ों का मालिक भी बन जाएगा। अल्लाह ताला इस अमल की बरकत से उस बंदे को अरबपति बना देंगे। अगर वह फ़कीर है, तंगदस्त है, कुछ भी उसके घर में नहीं, अपना घर, गाड़ी, बंगला कुछ भी उसके पास नहीं है, ऐसा बंदा भी अगर इस अमल को कर लेता है तो इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों के अंदर उसका मुक़द्दर संवर जाएगा, उसकी किस्मत बदल जाएगी। और ये अमल आप रोज़ चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं, बैठे बैठे भी पढ़ सकते हैं, या मखसूस वक्त में भी पढ़ सकते हैं। यह अमल बड़ा आसान है। मोहतरम नाज़रीन, जो लोग कारोबार की वजह से परेशान हैं, मुलाजमत की वजह से परेशान हैं, जिनके घरों के अंदर तंगदस्ती ने डेरे लगा लिए हैं, बेरोज़गारी जिनके घर से ख़त्म नहीं होती, रिज़्क़ जिनके घर में नहीं आता, इंशाअल्लाह रिज़्क़ उनका दीवाना हो जाएगा। सिर्फ ये वजीफ़ा करके देखें, रिज़्क़ उनके पीछे पीछे आएगा। वह लोग जो इस अमल को कर चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 100% उन्होंने इस अमल से रिज़ल्ट हासिल किया है, 100% इस अमल को मुजर्रब पाया है। आप भी इस अमल से मायूस नहीं होंगे। यह अमल कभी किसी को मायूस करता ही नहीं। अगर आपके हासिन आपके पीछे पीछे हर वक्त लगे हुए हैं, अल्लाह ताला इस अमल की बरकत से आपको हासिदों के सिरे से महफूज फरमा लेंगे। लेकिन आपने ये 3 काम अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अपना लेने हैं। आप की और आपकी नस्लों को अल्लाह ताला किसी का मोहताज नहीं होने देगा, इंशाअल्लाह आमीन। या मैं आपको एक बड़ा अहम नुक्ता बताने जा रही हूँ, इस पर तवज्जो कीजिएगा। इसको अपनी ज़िंदगी में और अपनी औलाद की ज़िंदगी में दाखिल कर दें। यकीन जानिए आप अरबों खरबों में खेलेंगे। और इस अमल के बाद अल्लाह ताला ने आपकी किस्मत, आपके मुक़द्दर को खोल देगा। अल्लाह ताला ने आपकी तौबा को कबूल फरमाएंगे। उस अमल की बरकत से गुनाहों की बख्शिश फरमाएंगे। इंसान पाकीज़ा और साफ़ सुथरा हो जाता है। इंसान का इबादत में दिल लगने लगता है। गुनाहों से बंदे की नफ़रत हो जाती है। इस अमल के जितने भी फ़ायदे मैं बताऊँ वह कम है, लेकिन जब इस अमल को आप करेंगे तो आप को पहले दिन ही इस अमल के तासीर मिलने लगेंगे। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व तआला का ऐसा करम होगा कि आपके घर के अंदर वहाँ से रिज़्क़ आएगा जहाँ से आपका गुमान और तसव्वुर भी नहीं होगा। नाज़रीन, वजीफ़ा करना कैसे है आप आगे ये मुझसे समझ लें। उसके बाद आप वजीफ़ा करके देखें, इंशाअल्लाह आप अपनी आँखों से अपने मुक़द्दर का सितारा चमकते हुए देखेंगे, अपने तकदीर के बंद तालों को खुलते हुए देखेंगे। आपको 11 बार दरूद शरीफ पढ़ना है, और 11 बार दरूद शरीफ में दरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि दरूद इब्राहिमी हम सबको याद है। दरूद इब्राहिमी आप पढ़ने के बाद आप अपने मकसद की नीयत करनी है। हर इंसान का मकसद अलग है, हर इंसान की हाजत अलग है, हर इंसान की ख्वाहिश अलग है। आज जिसको जो चाहिए, जितना चाहिए, जैसा चाहिए, अपने तमाम मकसद के नीयत कर लीजिए। अगर आप घर चाहते हैं घर मांग लें, गाड़ी चाहते हैं गाड़ी मांग लें, मनपसंद नौकरी के लिए, शादी के लिए, कर्ज से निजात के लिए, जो नियत करना चाहते हैं आप कर लें। जो भी आपका मकसद है, अपनी मकसद की नियत करने के बाद फ़ौरी तौर पर आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके वजीफ़े का आगाज़ करना है। और सबसे पहले नंबर पर आपने अल्लाह की ये 2 नाम, या अल्लाह या रहमान, या अल्लाह या रहमान, कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। या अल्लाह या रहमानु, या अल्लाह या रहमानु, या अल्लाह या रहमानु। इस तरह से आप या अल्लाह या रहमानु को हाथ की उंगली पर पढ़ लीजिएगा या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ़ और सिर्फ यानी 100 दाने मतलब एक तस्बीह पढ़नी है। या अल्लाह या रहमान की, या अल्लाह या रहमान की आपको 100 मतलब या अल्लाह या रहमान 1 हुआ, या अल्लाह या रहमान 2 हुआ, या अल्लाह या रहमान 3 हुआ। इस तरह आपको एक तस्बीह पढ़नी है, और एक तस्बीह इसकी पढ़ लें, इंशाअल्लाह इससे आपके रिज़्क़ में बरकत होगी। और इसके बाद आप इस तस्बीह के फ़ायदे खुद अपनी आँखों से देखेंगे। जब आप 100 बार या अल्लाह या रहमान की तस्बीह पढ़ लें तो दूसरे नंबर पे आपने 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़नी है। सूरह इखलास पढ़ने के बाद मैं बीच में आपको ये कहना चाहूँगी कि आप सूरह इखलास को 3 बार जब पढ़ें तो बिस्मिल्लाह के साथ सूरह इखलास को आप पढ़ें। उसके बाद जब आप सूरह इखलास पढ़ लें तो उसके बाद आपको क्या करना है आगे आप सुनिएगा। उसके पहले मैं आपसे ये कहूँगी,
سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب بھی ملتا ہے۔ اور اس کے بعد سورہ اخلاص جب آپ پڑھ لیں اس کے بعد آپ کو 21 بار سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد جب 21 بار آپ سورہ کوثر پڑھ لیں تو 21 بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ کو ایک تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے، اور استغفار کی تسبیح اس طرح پڑھنی ہے کہ آپ ندامت کے ساتھ پڑھیں، گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے پڑھیں۔ استغفار کا معنی ہی ہوتا ہے یا اللہ مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے۔ آپ اس طرح پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ سب سے چھوٹا استغفار ہے۔ اور اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفار کی تسبیح آپ اپنی گناہوں کی توبہ کے لیے پڑھنا ہے، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے پڑھنا ہے، اور پورے ندامت اور شرمندگی کے ساتھ آپ کو پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ کو جب استغفار کی ایک تسبیح پڑھ لیں اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے اللہ رب العزت کے ایک نام 21 بار، اللہ صمد اللہ صمد اللہ صمد اللہ صمد اللہ صمد اللہ صمد۔ اور اس کے بعد جب اللہ صمد آپ پڑھ لیں پھر 11 بار آپ کو درود شریف پڑھنا ہے۔ اور جب آپ درود شریف 11 بار پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ کو وظیفہ ختم ہو گیا، اور آپ جہاں عصر کی نماز پڑھے ہیں اسی جگہ آپ کو جے نماز سے بیٹھ کے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اور جب یہ وظیفہ کر لیں تو وہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ کے اپنے ہر مقصد کو اللہ تعالیٰ کو بتائیں، اللہ تعالیٰ سے گر گرا کے دعا مانگیں، اپنی غلطیوں کی توبہ کریں، اپنے گناہوں کی توبہ کریں، کیونکہ ہمارے بہت سی دعائیں، ہماری بہت سی وظائف اس لیے قبول نہیں ہوتے کیونکہ اس کی وجہ ہماری گناہ ہیں جو ہماری دعاؤں کی قبولیت میں، ہمارے وظیفے کی قبولیت میں بادھا ڈالتے ہیں، اڑچن ڈالتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم گناہ گار ہیں، لیکن ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بہت سے گناہ کرتے ہیں جو ہمیں نہیں معلوم۔ تو بہتر ہے کہ ہم اللہ سے اپنی غلطی کی توبہ کرتے ہوئے اور اپنے مقصد کے لیے دعا کریں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ آپ کو وظیفہ ختم کرنے کی جلدی نہیں ہونی چاہیے، میں ہر ویڈیو میں یہ بولتی ہوں، آج بھی بول رہی ہیں، آپ کو وظیفہ قبول کرنے کی فکر ہونی چاہیے۔ آپ بہت اطمینان سے اور پورے یقین اور توکل کے ساتھ آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے، اور جب آپ وظیفے کو قبول کروانے کی فکر سے وظیفہ پڑھیں گے تو آپ کافی یقین سے، توکل سے اور اطمینان سے پڑھیں گے۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ وظیفے کے بیچ میں آپ کو کوئی بات نہیں کرنی ہے، آپ استغفار ضرور کیجیے گا، اور آپ نماز کی پابندی کے ساتھ ہی کوئی وظیفہ یا دعا کیا کیجیے، تبھی دعا قبول ہوگی، اور صدقہ دیا کیجیے۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ پیسوں کا، اگر پیسے ہیں تو پیسوں کا دیں، کھانا پانی اناج کسی بھی چیز کا آپ صدقہ دیں، ایک مٹھی، ایک گلاس، ایک کٹوری، جو بھی آپ کو دینا ہے، جیسی بھی دینا ہے آپ صدقہ نکالا کریں۔ اور یہ عمل کرنے سے آپ کو اتنی دولت ملے گی کہ آپ سوچ نہیں سکتے، اور آپ کی تنگی ختم ہو جائے گی۔ جیسے ہی عمل کریں گے آپ مالا مال ہو جائیں گے، آپ کی بدقسمت کے تالے کھل جائیں گے، آپ کی غیب سے مدد ہوگی۔ آپ یہ ایک تسبیح بتائی ہوئے طریقے سے پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اتنا نواز دے گا کہ آپ خود بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کہاں سے دولت آ رہی ہے۔ جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے یا وظیفہ کرنا ہے، انشاءاللہ ایسی جگہوں سے اللہ پاک رزق عطا کرے گا جہاں سے آپ کا وہم و گمان نہیں ہوگا۔ اگر بھکاری بھی یہ وظیفہ کرے تو آپ بادشاہ بن جائے گا۔ اور یہ وظیفہ آپ کو 40 دن یا 90 دن کرنا ہے، اور اس وظیفے کو آپ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اللہ حافظ۔